chaîne de la connaissance. Mido apena ma ovile coupe que va le pomi allo maoba me dodo le coupe la niba adi o le biom se be ya ni ma automa o ni ma auto do ne be enwake e ado bondo la me no wa otro zuma auto lo la e o ni ne nti be bro la gbero do nke o mi apata mi nsu kapofu ya me le agbore amelo ji kapofu ya bo mtempo mi ado apena ma uga kene do ji nkusi kwaniba ndike azirika ole sevio subola o to sovio akpo sola bio e vila nonu be vimno na nova do me fana bio be ezupesi allo maître Félix Benko le TV e panvo be plateau azi mi baledo apena mekele do télévision radio télévision e panvo mi le da apena be expérimenté e mi le pomia be siagbe e wode pepe keneni amagbe oto oni hadito onya sisalao no sia no ko na le ire ame yo jibena yebe visibilité ni bazen alo ya zen le tutamere ne poi wea bava wa onto ja wana va TV e panvo la perentiu o la zen le agobe e gba ni gba dogole mi a trovile be wona mele yora agbe le plateau TV e panvo be adu ame alo yebe plateau aji na enuke mi pompo kurichi so keni chance alo loke mi le bio ni so mi le bio bena loke amero gbona be le yonti so kojogbo ni gbanji so va so fe to me va kojogbo ni gba adi alo le kojogbo ni gba adi o va khonele to amunti alo yo to ba formania le dia aye we be nko chance buna yo alo mi le yo tio voir mi egbe mi wala khome mettre vuto mettre ganke kene ba fi aminu ni sokuro chance nti no me ke molate wele le ko late welo zerika egbe mi ba to khole plateau yati mettre ya de besoin yo mettre Félix de quoi heavenly have fun amesiame fonji ya fo ke do apena ta ndike ya ejijo mi ba ho le mi plateau TV e panvozi ele no me game in so le pompo na mi kuro ndenti no ke tu le pompo kuro na mi eyin nu ko le pompo kuro chance nti e mi le bio be amoro gbona be ko jogo ni gba aji o ba ko chance le amero be ko so feto me so fa ko jogo ni gba aji chance ade enu be yin o ba na ko to o de gon na mi so fa e bia mi diri ni ba gbo me tito lo amere lo sende gon ne o tri mi le clean na mere wa ame ado la nyanu kechi be o tri mi le clean odo fa e bia re odo nto ore na jukon wa nya de fiami mi apo so manifeste ndak bono ma to mon ko ni ma do bono radio télévision e pa ma tatwa ke to so man ko so la mi ne wala ka fa mo di ya shawara mi apura no kurin ki agboto la te men ci la tronchi man dak bono wode ke ne para gam kele e pa be paraji e radio je sera ko ina ba yi wala ko mo ja to bono wala be alo groupe de mo sera ko gam kan ko la do akbono manifeste c'est que la mi ko le be chance be mi va bele la agbe keke ame chance abone mbane ma o kene do wa so chance so wan jo kan bo fa agbe keke ame no ke mate gbono o de ke chance adu kuro keke gaba bo ngale funo ka o la ti o de gam ke fi je pe aga wo lo funo sa pe kelo jawa bare na baji bodo mega bi de ka bien fait kaka oui a malre encore va dire avait dit et toi ça sera mais si l'ita ma ton âme sont à côté avait dit que c'est que la quoi de la que vide l'ita ma tombe sur la tête de mais que ça dans la jali quoi la voiture j'avais pas des endroits dans les points de gars bien le gars que son collègue les comme exemple à ça et toi ça sera mais si que son collègue dit quoi la bas ne pour venir à Jérica alors allez que le mot soit comme alors là dit baji yoni ko dina chadre na gbo be eto na ga na gbo ta gbo keke mi ta so se bujari ye ko do si mi share kale eto no juga ne ye ma gbo kele e ga gbo no fu eto ma shi ne ni jila fi sha fi ke eto ye ma gba du ka ba ko e ga gba kluvi ne ma gbo ko e ga na ba su boy al du gba ka do wo du ka la ba do du ka la ba do ka ba andre le ka ba dro be ya ko la bo ne mi fofo ro je ka o ba po na be ko la ku le ke bo sia alo patati so su egbe jare e ga ne va gbode ba gbeji e to ne jo ga ne ba gbe kaka level ani gbo kala gbale kaka ba andre bodo be ko la wo la ko si wa ko do e si poto ya ayo ke poto me ko do ga la ko e to fi ko ku sia se gbe to go vi ne be to ne akosia
kudu ga ka se ko de siame abe to so se gbe ja ni ga du ke me na o ga gbe ga ke bra to so ga so da gbe we ke je gba du ga ya pa gbe de ka la ko wa mu sianu la do che la gbo wo lo me se fele e wa mi do akwe no me kan ke yo jijo mi be o pa chami nu de de ndika ya zirika ke amere akpo ekpo be ya igbo eto mu so igbo lo mi apata mi le to nji o amesi ame wo le wa be ju me vore nu ka me la ka te tro wo zirika ke la pepere nti o remede de gbale alo pepere nu de gbale ke ji ame la wa te tro to e be la pore ke be no zirika yo me se fele da po do o de ke chance do ke yo ku la pa gbe ke ko me na le ke gba le ju gbo tu kada ko la ti wo sigi wele ko la te jina be gaba gboro no vu ne ne yara cha yora ne ne ko la wo da wa ma jina pachi manam ji ade ko la wo akole keke yara gbe le gboro lo ko le keke na de dire chi anwule so le ke pe no de pachi ma je ka eji gbale ta isi go gbale fi ko frilia mole so ahaba kaka saba du siji alo miaji le ko la wete ko la ba lo bo si ga ne kwa ko la ne yara gbe de ka de ai swe yo ni ko ri na bisha dra na ko ba de ka patima se ke ba uno yo fura ka ba gbodo ba ya sara re so gbe ya ni ka ke e ka ba gbodo fu nya na ba gbodo fu asire di de dire abere ke no fodo bo tu fana bo le gbe be ke wa no na be abara tu fana ano bi kaka ano bi na puru po ano yo puru kaka wa do kaka gbogbo le yo na gbe ke be ko yo na gbe ke be ka ni be agbo sagbo kere tuwa agbo ko la furo lo ayo me dian ke me do ape mi gba le do ape na to jino la le gbo ke le pomi e me kan ke ni be e ba ba me ameria le e ale jibe na est-ce que ne la si ozogbe zirika ya tin po ko me le me ya tin sia e be la te on ko la de jobo nyore to le ba gbe me de ba tin po nde le ba yo me fe da polo no ko la te wo no ko la te za e ne ka ba ke e ka bo la to la bo wa pa bo wa be wa no si me ka no parfait de chasse à haute dose parfait de chasse à haute dose que y sona ba bura ka gbona me le ko la wa no ke ma te pa ba ko la vi de ke a o vi de ko la le po si je yi do me no ko le ji me de ba na gbore la tui ba ka ji no si ba ka ri do ke za do le ka go bu do wa ba yo ko yi ko ja ye gbo mo ka re ji e da lu ke ku me ja ba ka ji me ka ba la bura le ko ji le lo mettre ye mo. Donc, parfum avec Vijay. Oui. Parfum d'attirance, d'argent, d'amour et de chance. Si vous voulez, comme ça, mais le point. Maintenant, que demain, tu alors. Quelle femme. Et nous, il y avait Vijay, on le bon béné moué, que Jama Wazir, comme on pourra venir, que Kala encore. Et là, tiens, là, tu vas bon. Au béno, ou le Québec parfum, il y a à l'homme. Et au moins, il y a quoi. Il y a un peu ma gomme, bah, à Bolako. Non, il y a que les taux, les gars, vous pouvez aimer. Maintenant que bava les émissions tonyenenyo be mission ya me les ebe yora obe les TV et pampozi be ya ba sonde son non gratuit e be ne oke e nu yo pata ke bro mate we wari fa pogo me le ke be parfum me ngo se be nde gbale maintenant que tibe ra sofia me yo me fait la peur agora que ora to e gavana no o sana si asi e gavana no gboro adiwo ya sawa de clarté sawa de bonheur fisha fi ke nyona la so fisha fi ke la to lava ya yona na me adu ke mate pa de ma wa kadi ya bi de po na le na do ido me kadi yiro be gaba to ko ba ze po gboro choko e garo lava pelo ni do apela metanke egbe ya mi gba poto le to ene nyo be wona me le plateau TV et Pamvodi on va peut parler si view subola auto so view akosola view vila no be vino na no do me fana view be besi alors mettre féliciter ko et non mettre gangi Amérique le dibe ya va ko mon kan fi ko kebelo la distance n'est pas une barrière o le ovo dio o la file pe le ya mo nyabe o la tempo mettre gangi le afile fi ko la tempo lo e le nomba kejo yo me fait d'accord o de ko jibe agade kan ko ye keke be no pe e be la fi bubu ele a bloqué me ko le bisi me station bubu olia yo le 92 45 13 26 92 45 13 26 alors 99 26 34 92 quoi nous savons comme la colonne enyo mi do apena to jino lo ke kem kenele po mi ka bo ya mele tony ne nyon be wona ya me le egbe yora ogbe le TV et Pamvo alors radio télévision TV et Pamvo la première be
plateau a dit mi baledo apena mi nenyi be mi abe mu jona jina mi be émission le bo ke mi ona nu commission na mi wona mi pona vidéo me ma wo le toji le jira mi abero mi gbangro be o mi s'abonner na mi abe page le TV e pavo le YouTube dia mi po TV e pavo serika no kale pavo ape hoji popo abega me e pavo nko pe de obega me e pavo to tro pate abega me e pavo son de obega me e pavo pour serika ne asabonner azinko et j'aime be lo mi abe émission et atroci cloche de notification wo de nya magbe woto a e wo chonji bi apo gomeleme wo yin hajila onya sisala mo kan dokolo wo ojibe TV e pavo pade ito a Dikangba so we agbeva akpon number ko ne le gomea composé na yo zerika o la po gomele mi abe émission me ojibi akapon mi le wona ya me eyin so yo lo gbe egba lo gbe bye bye. TV Ekpanvo, la chaîne de la connaissance.